ganda guys. So dito lang po yan sa Kalawan. Muna, ayan. Ang ganda ng lola. Ganda, ganda. Mamaus na ako. Ayan po may ano. Diretso lang po yan guys. So hindi naman mahaba ng traffic. Okay lang naman guys. Tama-tama lang yung traffic guys. Abot ng daya po yun doon, traffic. Hindi naman yung mga mukha ng mga tao guys. Ano na, galit na. Ayun po yung ano. Ayun po yan sa baby. Kindi. Ayun po yan mga kabibi yan guys. Ayan. Ayun po yan si Empera, ano yun? Emperadora, kaya korekente kanta karo. Emperadora, karo korekente ro, toro tente. Ayan po si Elena Aroprante. Ayan. Ay, Buñas Inudas, Marijuanas Endradas. Ayan po guys. Ayan, ganda-ganda nila guys. Oh. Ay, kaway sa balag ko. Kaway. Iyan, very good. Sabihin mo sa'yo, kaway. Oh. Ha? Kaway. Sa vlog lang, grabe ka. Ayan po guys. Malapit na tayo mauwi guys. So, punta na tayo. Ayan, tara. Let's go guys. Guys, tara guys. Guys. Galing nila guys, oh. Ayun guys. Kita na to. Ayan. So, ayan guys, oh. Itutok mo nga sa ulo nito yung ano, from pena. Ang laki-laki ka. Ang laki-laki nito. Happy Pista! Viva Max! Viva Max! Viva! Viva Max! Viva Pista! Hey, senior! Hindi pesta. Viva Max ba yaw? Viva Pista! Ang pista ba dito? Ano nito? Ay, Santa Cruz! Ay, Santa Cruz! Akala ko Viva Max! Viva Max! Yung ano, yung... Ayan po. Ang galing nila guys. Dito po sa Kalawan, Laguna. ayan ay. Kaway sa vlog. Pure gold. Napakaganda. Ayan. Galing. Wala nang gasolina namin guys. Pinatay ko naman eh. Guys, sabay na po kayo sa amin guys. Ayan, guys. Viva Santa Cruz! Santa Lolina! Happy Pista! Santa Cruz! Ano yun? Santa Cruzan. Santa Cruzan!